akansie woman na womu ba behwe so eye nana kodua ewa ha opani kwa mekire enso ewa ha na fei opani mensa eye abebuo chairman afei asorba kojo frimpong na jampomani Pope James Nkansa enso ewa ha ene eye Dokas Asante ana Dokas Asante sara mbeka no na ye beka Dokas Asante pesa mo ka daako ye ka daako wo mu ene Roda Anson wo mu Frikaneshi wo maba ena afei akua bene wa na se obene wa akua ukoya ka memo edo awoda ne dika ne de agade ma wona soso edika ka memo beka se akua bene wa na mum yetuka bank de obene wa akua na wo mu aba besra ye ewo ha na na agency kapanie ene matrase na make say ene eye Kwame Danso a wo free openi Kwame Danso free cheche biase na hotel La Paz edipa ene flip wiafe ono so efri mamfe eye akuapem meka mamfe ana meka na ansa sesreku ekrom one okuapeman na ansa sesreku okuapeman de hotel okuapeman nacho oyagini okuapeman de okuapeman jase anase okuapeman kobia anase wo jofri mamfe wo free mamfe nacho mi free mamfe nana ofri ho na so nya bia na jodi mu na okuapeman mu a sa wo ba amano kroma aya nana osimkwatia ono awode oyede so okuapeman ana adonte azu ya buri oto bo jankwasi na mibisa se mamfe azu oyede ma okuapeman aya wo buba yes ansa na politics e baba no me na nanu ma hihya ahinie there's very hierarchies our structure enti gufia na kwa we enti yensa bra no flebuafi a free mamfe no tin sawam na obo ne bra ma no ton pan no anu otobi no wadi sawam produce tete de to de komi adofo no ene waba enti pedi kwam na nso nana penisi owo ento abontemprom ana krokotoi na nya krokosren ana owo ani akase se kura na onfa hunu krom se manifo na owo be hunu krom so a na e mani kire enti kire aya flip wiafe se waba wo ye manifo wiafe eja mema wa akwaba na mina msa kwenye yuso kacho se katwaniti eja makatati uhunu die eja me hwhio se ye naya ye nsondaye ni adaya koso ani pitrim yo hadiana afo ene preda bre ampa se ye tompa na se obia do ti be kira sumi eguso e be kira wo yo kwajo frimpon dodo na afre na soreba wasi wosi efifiri na nchi a efre na jire ampa se wani nkuma na se unya bebi nso na ene krepa unsachi ebeyoda entisa wonsa ye ampa o mani egu nsa echi o de bibra de egu nsa yem ehwerew nsati anyina enyepe ampa dodo mse wan bantemo na so no nya sasikese se bibi ni wonsemo a ye moa ye nsa mankwada ntiti akiri ampa esiwa no na esima no na akiro nuado ene kre ohini bu a no animu achia ampa mema wati asese ti papa ena epa ene kre ohini nya ye mose ampa na ya do so dodo ko oba bo ne eti se bantidua bebi aje na tubia ofifi ka echa ofa na kan ye ai oba bo ne wasimi wura uya na de fraya fa ha ampa bube ni bio oba bo ne no ka che ni cruise odwa mi wura uya na de fraya afa dwa ya ha eno kre prayer so o twa dware no bewe na mo gwan se besi edi na ye besi enye besi oba kwajufuo na sem opani fo bota ani mu a padi kwam dan so na nebu ne be enti sese bia mo wa wote ya wonte ase ono so obu anim de bia ogina so obu ye edim se mo bia nkire mu ma no obi tutuo mo bi tafre kire mo ba no opani kire mu kire ye ne yanko yo oba bone ene kwajufuo no nsonsurie bia anim kopem se so ye papa ka be ka kire oku so dware wi onfa pra enhwe dwae ho wonye papa ntia agiatum okay yanko yo prayer so away o twa dware na no ho fia na efi no ene kore ai bra bium mea ebe no
na no ka che say yenye benimu sisi beni bi wo ho ana no to ya atwera babere pon e be kan wansem e be na ogu ni yie ejiji etrim mate koso bi pritia o ewoi pritia otwi edware efie no no so ho fia na efie no ano yanko wan susu a mon kontine wo bi afidi bo ho a obesan no eden konte so na ehwe edwa ene kre ensu a ebenom no ye nhwe nchen eyampa no ati asese sebi oni ne fani ekasa na se woni abra se wan pa na ni so so woni abreu ne dia ne ntuma sini ahye no wasi wo ya be hia me eyampa se okote kwantre e wo sumina so eya bu no fi se wadan kwampa mu pen enkwan jwa anu siri bia sebinom ana waka he no ba waya nkwan na sanye dynamite man kan intini so twema mitimi kan na ene kre kotre bomboni aduasa ensom wototo a won so kabo mu a won tintin no ankase eche primary na so ano brody enru no ene kre so trobi enu atitiri o ene kre pa no waka no ya boss tromi enu a o kanfo ba akon eyampa se so tron so embe wa o kanfo kukuo nim ni wura ba o eyampa me wati asese se utafie utadwam si edi adro wo a won kyere ben eyampa hwe enuma eyempanifo de no wode wonan ena esa wahene ana obempon odi asa ewo dwem no odi asa wo dwem na ya mo obempon odi asa ewo dwem ni ya mo etin kwa wi a oje nim gwase enokre ene ejanum nada nti ebey ekoma ejanum nada me so for pastor Ruben for so tie me pa o say hwe bema o hia sia o bema ene peja wo atechenso emafuko atre eyampa se obusu apeni esma o hwe na se wa ma o hwe okwa na se wa fa hwe ma ontimi busa o hwe na adwene tachi o wo sika ye de tokodo anka ni so odi ni dua ene hare nsuyi onsem so wa anwe na atimi kire adwene so ye mono na ye kwa ma onya dia wo enye adwene pese de bia oho apaso ene kre bomochichie ofrinsu ase babeso se denchem kone krechi a ye nyina chinye hwe na wi akokọ na bo me pon achi kokoko na me krepu na kama kokumedia me wi adwema dweme ho ene kre antakraboa anasa aboa bi obe kese a na firi ntakra no kre ye fati pa enso abemu o senta kraboa nso wusuro a ntakra ne nkasoro ho yampa tipa yare ekuma nipa yanko okay enframa edi kukukuku epade a wonya eyampa se akokọ ye kese bro so a na ne refi se ofinkosuam na epie ye enokre pa no aka no akokro betebete ono ana wi abe eyampa adobe susuma won so kosoro fi se ofi abekuru mu hwe me chairman penny mensa de dona afe no Isaac o se ye di jawa ne de asoa wo eyampa se asase efifi bro so na efe ne sie enokre pete mu asase nso na hokwa wo eyampa osanse ofade ode kire enokre bomofo kum akusie de honye kum se de kum atromo ampa osunu kuntu de benya twa okoye mu na so de obekwam ani asam se what you wura bia efe no odi ahenkan o ye adwuma wo Peace FM hana wo se o papa ma o sika se jikoto pieto hye na de kopemba ni nyina de bo akote ho bra eyampa se uye fu na se yankopon enhuma enye yeda ubibi ni pusanso anka sora no pamfa kokromoti nkusi na pampem eyampa se ubibi ne abebiwa anka onka se yemfa ne nsi esa ne to fiafia ntia oba se ubibi ne abebiwa anka onka se yemfa ne nsi hene ne to fia ne ntia ntinta konya to beti akonya yanko ade no fa to abenu so amano eba wo bu nye sa no peso akire ade na to aso ono anu sa no papa am dance yanko yo abebie uni mframa ya mfino eyampa me wati asese utiri pa penny entre fi ma asedua enfo yo enya sedua kaniye na hwemeni asefua enfo na ye ba be ye me sa ise ni agro na de be ne se ye be ma empenifo na tra se atwere eba enye be
yen kan tro bia se kobiem uwia ne ye furu so na so kan ye eti wuti me kan se asedua enya sedua pani entena fi ma asefua emfo kwa me kire yengo that's it over come na so na come down se yengo ojo nso fa ko a ene tu ahuru yampa omeni okom ni na de ni ha oba eno kra pa ahunidi enti ena be ma juso wia na opre ni duem hwe se udidi mi na ye o se di pen na didi ami o aha se ba ko fo didi mi nso a kromu nya de ampa nia wata edwam no ne mpa ebo ne se anka obi ane asra Eframa ebo a epre a hoyegu no ebo na haba amno so timete ampa oda na afo no onso mfa makankan enu krepa ene ma me so nka bi na chi e fa de wo kana ho ewiase a ye wo no due ewo de esi ni metri so opani kwame da so ane yenua Philip wose de oda na afo no onsuro emframakanka de babia atimi bo sesi akura ye gira abeka janhye ni mu ha ane na nsan hya nkrofo ahye ho bone a yahye kuremu kankankan ne proye no wa nsukura nam gotarim no ba wote kankan ane mfa da mu na mfa da ho na mum de oda anafo no onsuro se be takankan yano kura kan se onsuro frama anan frama boni ya wodi ya de ma sa etano ayan kan bezu eti bena yabu bia mu ama no kura se frama boni no ya de ntasuo ana juwa no ona abiam o be bia bene bu die ewo die cinema bia mu wo die nanso ewo die cinema okay ko yanko bema ene ya no muda nti bema ye no domu ye no ofie eno kre penim boni a wo de kampu aduesin akotu akwadafo so mo ne bre yi no obo bo bre yi anka de kampu aduesin eyampa bedi akodi efata no kono enya kwankwan ni ase tie na mesome nka binchiro so uko na bedi akon ani die wo ekon a yade ya wamane ye ho onyama ne bia ho na wadua ene wama esigina se mo konto kwanko so so mane ne se ho aha se akoko abechire ma kroma abechire ma akoko me pene ekuno na me kosia ba akwa aka che me se me fanto do boa nye ye mo na ye ho eyampa se asem nya asem na se de asem ekwa asem bia na se asem to agina na se asem ba ya yemu asem okoto se kokobo akroma okoto se akoko ebosi na kokobo nwia akroma wawu eyampa ona zbrabio me se okoto se akoko obose no abohira kokobo wo nwia na kroma wawu opari kwam dan so bena no obuna wadaroma se mu na nya de se okoto se akoko obose a se nya kokobo na nwia na kroma na wu nano brother tete ankwada bi free bankasi betra ha na me anim ni se de nkura na si trend worldwide no ukosi kapa root culture YouTube na foundation na eti obi ya no say eti esramada ankwada na baby o bebu na no Peace FM ya na binum ya mfato ho abebu mum de but na omu they were on point okay sa anoma ni ade eti esrama awe ya ye bebu en wa bebufo ami ati ko e fe na abebu okuo sa ni se dia fe be wi ase no dia ma GBC ku ye nyina no na dia radio kase ya dia ana ko GBC obi antie ai sa na ma Kwame Nkrumah ja CPP ho ama CPP fo Kwame Nkrumah and CPP ya man so say when you on feme ya ni ma bi ye yo ya se yanko yo edase bacho se akoko ene ne ma enya asem na so meko na se akroma na otemufo a den akoko ibo no kumfo ene tie me brabium bisa be na bium bacho mi se akoko ene ne manya asem na odi asem ko bi okopi aseni bia na meko na se akroma ne temuafo a den akoko yebo no kumfo nya no kure be wo ye nyintum akoko ne manya asem na akroma ko yotemuafo hwan na obu anukumfo akoko ben obata no
oh send be your benya ne ma no papa kwa me ko okay ben mu buri yenche ne sa anya akroma mu bu beri yenche so na anya ben e bu achire mu say nya ba na e bu achire ne say na ben mu nche se na ati asa ya ndi ase ya e bu achire ya se nya ben mu ya anya ba na e bu achire mengo kwa mdanzo ko yo me chairman ana timensa bonkum so hey owura Ezik Mensa wasi kuntunkuri eka afade ho nanso nu ne fa yemfa yamba eja Philip me master me ne adwuma e painters o se usidan na se wan kan wa eyi na ache efise dade akura se be fi na se wan twon eyi na ache be ma tobo odi adwemboni si dia ya usuru mu na yamba adan yi na ache debio me kai na san bebu be no bu be ne bi nti the master fa eja Philip o e painter dade be fie na se yantwon wantwon eyi na ache yanko wana akoko Mwati asese akoko anoma okonso de nano oni ayina no da kobi pentwa e boy twa wani boy ko trim obi si churododo matwa eni hwe nanso emfa enokre wani semu a yedigya na ansa sim dia ye ninyawo empa eni ne ne se fa nko asenimia anokre pa osunu kuntuno enye na kwa yase na do beku mu ne ho odin ancha kra okay ko se o to pete jo se wa kra bo enokre yanko mpasa chi o kasa chire be ni chirefo a woti na bebuom empa na se esi na nkwanse hene na se ambo pete ma fa ma me kwan so idea ameso mimle obi e yanko mpasa chi oni ma chi yie kra na nya da wa hu na bofono empa hwe sumina so akati fo bia ni pete yo owo ntoto aso entina busuan pani nyankompasa chi ni kuntunkura ni apa opani kwa me danso aja dan kompasa chi wonim achie ye kura no enya da wa dan wa hu na bofono bisro atwi kasa abofu o ya na abofu no sade ya wobi asem bi ba wanu na wo ntimi abu awofu okay abu awofu abofu ne wa twa fa wilim abofu yanko ona ako yo mba paje bi senkansa me do ase aburu me do ase okonto no ebi papa ma no e bon pai pama no eno krepa na naje ya oni ye kasa asisi e eno kan na asem se die o kwa aten de o ba aten do gira ho ono ni aten trodu papa opani James Nkansa ona kan se ufa aboa osrobo nyonko a kotokre enka soro da osoro ni due ti anso no ana ode pra no ho se akoko ni se wonko nya na nto te se na ntwe ko be dwira be tan die odi osoro achie no anti hasuo eyampa uteme pa ayonkofa ede nsusanso bone ebe babla bom yenso so ofi se osno wei o makoto adwa woni hwenim koto onka woni nchi aneya eyampa koto otiase obo osno obenum so fi da ai de wari koto sen no so obewe kro a chirinye ni ho eyampa ubu okoto kwase a na yakopon so ehwe otun na wo kota mere udu tajima na akonu mpito kosire mu wona hana dodo no wo enokre se koto so enante ko afane afa enya nsabro aja danso eja asanka na se be me say de wo kosire mu no wo kosire mu a wo kota mere do ho a no akogina ta mere kono we tajima kono mpito enya ne sa kosire mu na ko mu mpito ebe yanko sa ayebe na asem sa ro be kama no adan takramana mana ebe okay which ma kama na asem kro na afra ebe no mpito ya fe yanko aboa koto o se on pedan wa chi ndinti na so osidan no de ne nan ahye no nso eno kre da we can say bi na me pete ani achie mi na me nka bi nchiro se esumba eni hunu boja eyampa se koto so de mi katenten era ne boma obopemo eno kre ani achie se ahoma eware che dua esi di trase ampa se dua so enyi ama enfe no ho odoto empa ne ti so da na se dua akwan ye gina so ne atwade atene o se wo so dan enyi na enya se den a ento doto da eno kre enti so doto oda sani na ni wonyam ne sika ene awo eyampa se wo so o yire yo ba boni a enti se yanko da
ai se so ni wonyam ni mrewu oba odo okunu se banti dua eda no kon obunu tunta ha wowo abo bia twinti bete kwa hoje mframa so no ko atwe bia ne ye de mba ne asekan eyampa na yesi obi abanye na so isumu na pe na obi ahwehwe ne ba sa akatechire senye ne bibi ni kankabia nkanka wadan ko emi wampo ohine ba fi ona waka na meti yo o se sokoto dan kwanta se dan kwanta tin kwanta en kan che dan kwanta nche kwanta se dan kwanta ni kwanta yo eni etiemie se poma ehu ni mfaso emo bia na nya mini nuano mo kan ye no bia poma ehu ni mfaso mo obi biara na nya mini nuano na so bi ni mo nte bubeni ye maye mini nuano ani frafo bube sinse empa abo na desi abo dan enokre ya mikrum tie okoto se onakwa wasi dwanam koswa empre wo honto bi kokan wunwa no uwia ansa na wabeto bi ampa system esensan ba se kwa aya na yefro wo no ahan dan pampan kwa dabama ho na di huna pani no nsuro akwada nso nsuro awia pampan kwa edabama ho wodi huna pani na wansuro ana wodi huna akora no wansuro na se akora di pani wodi huna pani no wansuro akwada nso nsuro yeah Ububa! Yes, let's go! Ana Abrantie Philip Wiafe Akuape Mamfi nsa wam True Faith Church memenda asore gidi kokko no nkrabata baako odifu nkansa mu no mfiri ba ana macho enemy shede ni ukuma ba kosomo ni asole akoso ni ai True Faith no amza efiri odifu nkansam na eba na efi Savior Church ai to me memenda fo ai brako wuye no eno mumu paye eno mbeti True Faith no na sa ko praso fo no so ye hwan wa ma ye brako fo ai True Faith no wa mani True Faith no ena Savior fo no ne brako no ati brako fo no ana asirifi dade akon asirifi woni kwa ni ono wana o siam fo no o siam fo ana bedu open na du sai so ona tie dwa so sia aya we nyina ya bakwasam ne adesua na ye kwa na ye nkɔhwɛ ene de abebufuei wo mu sia kan no ekoduru ye nkɔ akwatia na ye nkɔ chia nyame nipa ane organizer ye friend boge afa agbe store a munyina mo akwatua ene boadua elder oti CSC elder wo akwatia ye memo adwo anumre yi na ajos yayi a ofretia a wo yensramade ne honade bebrebe otimi gine yere bag no de atukwan ene me wish you happy Father's Day na ajos wo no se nye emre ne ni a ono kwabra kwa adunyum de oboa ena wo me na menti sei wo se enchia yabugi we are filling station manager awo kade ane boadua station wa filling station wo no manager yabugi dia yabugi memo ajo na otwese na me ba kwatia na menim ka me tumrika ba wewo sesi ana ajos se da bi chiamenuen ma me na ene eye ejanom da ntimu nyina ye wo hyemo happy Father's Day Prophet Nakwa Nazareth Ansa Jamson Israel king of Jewish atomic ran about this asore no omosi nana no ba no bibia da che ne wo say prempe domi old taifa or say Omau Japa and happy Father's Day wishes no come akwadum hene na or say usu jare otosum yenu adeso hene or saberma asarwodro na ofe chia any prophet nana mensa e Japan edusa Assemblies of God owura Peter Kwasi ade ya moadwo anumre yi another ya chama mankwanti emani di amode ba na me ye frim pamche ni dim ofakwa me danso o se ano asumani Patrick Asare ene ajay Porter Simon towing car driver ye munyina na ye happy Father's Day enko mamo na ye nchia ye prison officer Frank Ankoma wo Kenya ase owura Kwame Amono se Royal Amono in Dunkwa Onofin and our Chief Superintendent Theodore any Raymond Efrim our counter terrorism unit mamunyina happy Father's Day o say yawo
say oyeja na enso so enkoma Church of Christ meme wo mu nyina wo abeka eye men's more Church of Christ abeka Church of Christ nyina afi opening Kwame Chire was senior pastor Matthew Say Dubate National Secretary Emma United Faith Tabernacle wo mu so efri odifo kansam na epie Tabernacle ana Bajai Tabernacle no bro Deputy National Secretary Ketra won Professor Bright Eric Asare obu se ejadodo oye dwatro ene ewa ahwerase akuapem ena wura Kwame amwa ene owusuansa munyina mo electrical commission yo Mr. Akoto Maxwell na wa ayi oni ayi ne ba no ana mo afi from se de bedi ani Mr. Akoto Maxwell ane Mr. Chreme munyina ya mamo ado anumre na ane happy Father's Day mama yentie ensebia yede abre yesisi PDS wo mu na hwe yenyina manwode ensem so wo mu kyereza wo kyene dwo nyame adoma mo amo kiseman game park Achimota Golf Park Otano Ashalebotwe School Junction yebedu monkania efre anopa no ndu kopem nwumre nunum na wo makrakra na wo matimi enyankania na enyina manwoden ade asomuyiye wo mu nimse wo mu ye enyade ya ade akwansidie beba na enso kwansidie bi beba makwa mu nkania asem no momfa enche wo mu PDS for enede we say eba yenkotie de abebufoi aboaduru na afi ye mame mage emra na hima wo ba de so emenu madwuma pa anti mana o hima wo bombata openi mesraw maye kwada ye bre no wase ma nana je masomu ha nana wa onu ye dwumadie ya kese e beba so ye Peace FM abebu akansie no ye ne ya kasa ya de nyina Dr. God is great aye nana kodua o hwe na o domi wo de udu domi a nana se habanduro no se no onpese obekọ nana onyanko na so onpese obekọ obla habanduro na beyira intibra forms no de wagemu eye 50 Ghana be fan won kyerɛw kwan a ye tutu ohunhum a ebi enkan se wo hwehwɛ nana kodua afrɛ saa number na pusu ahomatrofo 024 33 53 477 MTN no 024 33 53 477 Muso amu yusu tigo no so 0249 43 5463 0279 435463 nana kodua se ahabadro de de chero nana so obi pese obeka abebu akansia yeko afcon ne ba be hyase no a ompusu ahoma wi na yanyi ne dine ne ho enkrata asem nyina 0241 950 187 0241 950 187 ubusu sa ahoma wi a yebejo na yetimi de waka abebu akansie na eba so no ho nana ene agrona ya nikenika pa yenua Kwame Danso openye Kwame Danso free cheche biase wotela pass ubu meni makoma akon eya abebu na ba so ubu edioson ena ode ba akum kumpete enti wonya ediosia enkono ena yenua free wiafe wono so bu beno makoma akon edioson wono so de ba akon wono de ende kra wanfa kumpete so se wato akone kwa enye ebe enti ye kabo mu no obi ebu adusia enkono enti ye kan ebe akansifo mienu ebomu a yebenya waha ene aduasa enwotwe waha ene aduasa enwotwe 138 ene eba ya kansifo enya nana kodua se o wasem kito bi opeso wakana yepon opani wo de yebre no misino ai do me kwa no ai o say o station hono no emfifi hono mo tu a che say cart mi pompunu bi hono ti mesere o mo hwe kwa no so no o mo bade no nye hono ye mae yo nana ha ne de akansi no so AC anu na penina kan na so Ghana asem ne yakan ade se de wo konsuo de agukura wa achi o ma ye de tumi ma wo mu se wo mu ne anim wo man mu no o mu nya tumi ni wia no o masisi aso ane man ketenkete a enya ye no wo kakura obi emfa ho nanso wo kape ano so wanya asem nanse kura no awurukafo abande wo ya no hwe na be kamera boroso a yakope baabi abu kom si ya na o twetwa mu no ebe bi todwa o ka se enkoye ho adwuma yakoye mprama no so ekosisi ye hu se ebesin ebe no ye de aba
e baby to say ehian wo a o say ehian wo enwu e na ohian enhyeda eye ba ye gitu mu a e be srafo no mbebu be ni say e be na kansie na e be ba so no enya dia e be tena obia o table yi ho a emom dia be ni say e be ma manfo abetena ase ubu be na enye ba no ma twere ye pon ane atie afurum na obia so leko eti obia ye ni ho aduro ansa na akansie na duru ho etina na de ho no right ya da say asoreba kwadwo frimpon sabre ye ma me mage aye krado e bodo nwotwe a be sai aba ugidie ene san Yesu Kristo ono ani nyankopon no ana na ye kwakwo hon kronkron asem bi quotation bi oba abrumu e ho ne ye kofa ye contest no afri na afeya hwe ba bia asem no so free bar na de kire sanse babro ya na nkiremu ade a ho ehia papa ye ma me mage ade nyame asem bro